acuérdese que todo este asunto trae consecuencias. Now remember that all this brings consequence. Cuando nuestra rebeldía se pone a frente de nosotros y no deja oír nuestro oído. When our rebelliousness comes before us and does not let us hear. Pero primeramente Dios te advierte de lo que te puede suceder por las cosas que tú estás haciendo. But first God warns you about the things that can happen. O viceversa, las cosas que yo estoy haciendo. Or the vice versa, things that I'm doing. Si no te arrepientes, If you don't repent, te voy a hacer algo. I'm going to do something. Dice el otro verso, te voy a echar en cama. The other verse says, I'm going to lay you in a bed. Y no es tanto nomás a ti, sino a tus hijos. And it's not only to you, but at your children. Porque tus hijos están siguiendo la misma enseñanza que tú le estás dando. Because your children are following your footsteps. Por eso es muy importante, amado hermano, amada hermana, cómo enseñamos e instruimos a nuestros hijos en el camino de dear Dios. sister, that's why it's important on how we teach our children. Bendito el nombre del Señor. Eso es nomás para entender en lo que estamos hablando. That's just to understand what we're talking about. La semana pasada nos quedamos en la reprensión. Last week we stayed in the reprehension. Dice así, Jesús reconoce las virtudes de la iglesia Jesus recognizes the virtues of the church, y también está atento a sus deslealtades. and he's also attentive to the things they're not faithful to. Y está presto para darnos su presencia. And he's willing to give us his presence. En el caminar de la iglesia, In the walking of the church, el Señor cuida de nosotros. the Lord takes care of us. Cuando nosotros nos levantamos, When we wake up, nos ponemos en las manos de Dios we put our lives in the hands y of le God. decimos, cuídame de mí, Señor. And I say, take care of me, Lord. Cuida de mi esposa. Take care of my wife. Cuida de mis hijos. Take care of my children. Y Dios protege nuestras And vidas. God protects our life. Pero también sabe que hay deslealtad dentro de nosotros. But he also sees that there is unfaithfulness in us. Sabe que hay mucha gente que es desobediente. He knows that there's many disobedient people. Sabe que hay mucha gente que su corazón no es recto delante de Dios. He knows that there's many that their hearts aren't right with Y, God. y Dios trata, hermano, de trabajar en aquel corazón, And hacerle God ver tries to work in that heart to Que- make them see que la situación que él está viviendo, lo que está haciendo no es correcto. that the situation or the life that they are living is not correct. Va a traer destrucción a su vida. It's going to bring destruction to Va a your traer life. destrucción a su It familia. will bring destruction to your family. Y sobre todo la ira de Dios va a descender sobre ese hogar. And over all, the wrath of God will come over that life. Pedro, of the podrás family. decir tú, What would you say? ¿qué culpa tiene mi familia de lo que yo hago? Why does my family have to pay for this? En- What I do? Tienes que entender que esa es la consecuencia de nuestro pecado. You need to understand that this is a consequence of our sin. David cuando cometió adulterio, cuando When pecó, David committed adultery and sinned, Dios le perdonó. God forgave him. Pero las consecuencias de su error But the consequences of his mistake se dejaron ver en su familia. were looked at in his family. Desde aquel entonces, Since then, la espada estuvo sobre él. the sword was always over them. Y ustedes pueden, si ustedes leen la historia ya en And if you Samuel, read the story en Reyes, in the book of Kings, y aún en el Salmo 52, cuando él habla de su even in Psalms arrepentimiento, 52, when he speaks of his repenting, se va a dar cuenta you'll realize que todo lo que hagamos that everything that we do tiene consecuencias. has a consequence. Y eso es lo que estaba sucediendo. And that is what was happening. Por eso es que el Señor estaba hablando de una reprensión. That's why the Lord was speaking of this. Estaba hablándole al ángel de la He iglesia, was speaking to the angel of the church, o sea, al pastor de la iglesia, or the pastor of the church, para que se diera cuenta de la situación en la que estaban so that he pasando. could realize the situation that they were living at the moment. Que nos demos cuenta que el Señor no tolera el pecado dentro de la For iglesia. us to realize that God does not tolerate sin ¿Por, in the church. ¿por qué? Why? Porque eso trae consecuencias a Because nuestra it brings iglesia. consequences to our church. Sí, Yes. porque aunque usted diga yo no he pecado, Because even if you say, I haven't sinned, ni aquellos pecaron, they didn't sin. pero qué culpa tengo yo que ella pecó. But why is it my fault that he sinned? Pues eso es importante nosotros tener nuestros ojos abiertos That's why it's important for us to keep our eyes open. y darnos cuenta qué es lo que sucede dentro de and to nosotros, realize what is going on amongst us. en donde nosotros estamos. Amongst us, where we're at. Tenemos que cuidarnos, We have to take tenemos que care of guardarnos ourselves. unos We a have to otros keep ourselves one another. y darle gracias a Dios que estamos And bajo thank la gracia. God that we're under the grace. Porque si estuviéramos en el tiempo antiguo, Because if we would have been living in the Old ya Testament, hubiéramos juntado un morral de piedras para darle unas pedradas, we would have already saved up a lot of stones to stone you. junto con todo el pastor. With the pastor too. Amén.
Amen. Pero estamos bajo la gracia. But we are under grace. Estamos donde Dios llama nuestra atención. We are where God is calling our attention. Donde Él dice que nos arrepentamos de lo Where que He's estamos asking us haciendo. to repent from what we're doing. Y que nos volvamos a Dios. And for us to come back to God. Y Él va a perdonar nuestras And faltas. He will forgive us of our Él sins. va a perdonar nuestro He pecado. will forgive us of our sins. Pero tenemos que mirar con ojos de compasión como But Dios we nos have mira. to see with eyes of compassion. Es necesario muchas de las veces que venga la reprensión a nuestra vida. Many times repentance has to come to our life Que nos saque de aquello en lo que nosotros estamos to take metidos. us out of wherever we're at. Que haya una bofetada para que nos demos Like cuenta a slap on the face so we can realize que nos estamos hundiendo en aquello that que we are estamos haciendo. sinking in what we're doing. Y Dios quiere que la iglesia salga de aquello. God wants the church to get out of that. En el caso de Tiatira, In the situation of Thyatira, la misma tiene que ver con esa mujer llamada Jezabel. it has to do with this woman called Jezebel. Oiga bien, se llamaba profetisa. Now listen well, she was a prophetess. El She was called. hecho de que la misma estuviera dentro de la iglesia. The fact that she was even in the midst of the church, Tiene que entender que hay muchas personas que usan falsa identidad. you have to understand that there's many in the church that use false identity. Vienen y te hablan de una manera. They come and speak to you in a certain way. Y si tú no estás listo tanto espiritual, If you're not físicamente, prepared physically or spiritually speaking, emocionalmente, emotionally, y no estás asentado en lo que tú has and you creído, are not founded in what you've believed, aquellas personas vienen y te mueven those people come and move you de donde tú estás from where you establecido. were standing and established. Y si tú no entiendes, comprendes la palabra, porque muchos de nosotros no la estudiamos, And if you don't understand the Word of God, because many of us don't study it, viene un viento de doctrina y ¡pum! Fácil nos mueve. any kind of doctrine comes and just moves us from where we're Cantan at. como nosotros, They sing like us, predican como they nosotros, preach like us, levantan las manos como they nosotros, lift up their hands like hablan us, lenguas como they nosotros. speak in tongues like us. Pero el Señor les dirá aquel día, But the Lord will say that day, apartados de mí porque yo no los conozco. separate from me because I don't know you. Fueron hombres y mujeres que usaron It was falsa many identidad men and women para meterse y filtrarse that used dentro de the la false iglesia identity to filter themselves in the church y poder confundir a nosotros los que and servimos a to Dios. confuse the ones that do praise God. Eso es serve lo que God. estaba sucediendo con esta mujer. That is what was happening with this woman. Estaba usando una falsa identidad. She was using a false identity. El título de profetisa que ella usaba, o sea, Jezabel, The title that she called herself, Jezebel, es falso. was false. Oiga muy bien, no debemos creer Now en listen, we're not supposed to believe en la etiqueta si no estamos seguros del contenido del envase. We should not believe the ticket that's labeled on the vase or whatever you're seeing. ¿Se ha fijado If you que don't know what the contents are inside. se ha fijado que cuando sale un refresco, You realize when the new drink comes out, usted conoce la Coca-Cola, voy a you usarla de know ejemplo. Coca-Cola. I'm going to use that usted- as an example. Y usted sabe el sabor que tiene la You Coca-Cola, know the flavor that Coca-Cola has. pero de repente sale una imitación But suddenly there is an imitation porque es más barata. because it's cheaper. Como decía el suegro, las sodas de la célula, de lo más barato, y ahora My father-in-law would say it was the drinks of the life groups. Pero cuando usted la prueba no es la misma. But when you try it and you taste it, it's not the Me same thing. chafiaron. They cheated me out. No sabe igual que la original, It doesn't taste the same as the original. aunque tenga el nombre de Coca-Cola. Even if it says it's a Coca-Cola, Simplemente te la disfrazaron, they just disguised it. te la cambiaron de They envase, changed it from the bottle the way pero it el contenido no es el mismo. but the content wasn't the same. Es lo mismo en las cosas de It's Dios. the same thing in the things of God. Cuando tú estás bien cimentado en la simiente, en When you're founded en el fundamento que es Jesús, in the foundation that is Jesus, en su palabra y en su doctrina. in His Word and in His doctrine, Cuando viene alguien con una enseñanza when someone comes with a diferente, different teaching, y si tú no estás bien cimentado, if you're not founded right, te van a mover they're going to move you de lo que tú has creído. from what you have believed. Por eso hay mucha gente, hermano, confundidísima. That's why there are so many people that are confused. Hay mucha gente que hasta por lo confundido que están se apartan de Dios. And
because they're so confused, they leave God. Ya empiezan a entrar en otras filosofías de hombre, They begin to go into other philosophies of men en fábulas que los hombres se and inventan. fables that men make up. ¿Y sabe qué es lo más terrible? And you know what the worst thing is? Que usan la palabra para hacer sus That they porquerías. use the word of God to do their junk. ¿Me está escuchando? You listening? Pues hay que tener mucho cuidado. So you have to be careful. Saber lo que escuchas. Know what you're listening to. Cuando alguien viene y te habla. When someone comes and speaks to you. Cuando te quiere enseñar otra doctrina When they're diferente. trying to teach you a different doctrine. Amén. Amen? Por eso siempre les recalco y les recomiendo That's why we always recommend and we insist que usted tenga en mente lo que usted cree. that have in your mind what you believe. ¿Qué es lo que yo creo? What is it that I believe? Amén. Amen? A veces le pregunto, bueno, pues ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Cuál es su enseñanza? Sometimes you're being asked, okay, what is it that you do? What is your teaching? ¿Qué hacemos? What do we do? Pues yo nomás voy y Well, I only go. ahí hablan, They speak. hablan bonito, They speak beautiful. hablan de borregos, They talk about sheep. hablan de chivos, Talk about goats. pero a veces no entiendo. But I don't understand sometimes. Amén. Amen? Por eso les digo, hermano, usted tiene, That's why I'm saying, ¿qué creemos? what do we believe? ¿Se acuerda? Do Número you uno, remember? Number one, salvación. salvation. Número dos, Number two, no lo oigo. Trinidad, sanidad divina. Amén. divine healing. Segunda venida, Second coming, llenura del Espíritu Santo, fulfillment of the Holy Spirit. arrebatamiento The second coming of Christ y santidad. and holiness. Y somos trinitarios, como And we decía la are, hermana. we do believe in the Trinity. Creemos en el Padre, Believe in the Father, en el Hijo, in the Son, el Espíritu in the Santo. Holy Spirit. Y los tres es un solo And all Dios three are just one God en una persona, in one person pero con tres with funciones. three functions. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? El Padre es el creador, The Father is the creator. el Hijo es el salvador The Son is the Savior. y el Espíritu Santo es el consolador. And the Holy Spirit is the one that consoles you. Jesús ascendió a los cielos. Jesus went up to heaven. Él cumplió la obra que vino a He hacer. fulfilled his work Vino a morir to die por ti y por mí. for you and I. Él pagó el precio He paid the price con su sangre, with his blood, con su vida. with his life. Pero al tercer día But resucitó. on the third day, he resurrected. Y ahorita está en la diestra del Now Padre, he's at the throne of the Father, intercediendo por ti y por mí. interceding for you and I. El que está hoy con nosotros The one that is with us now, es el Espíritu that is Santo de the Holy Dios. Spirit of God. Aleluya. Hallelujah. El que nos llena de The poder. one that fills us with power. El que nos impulsa a The one predicar that con denuedo. impulses us to preach. El que nos lleva a no tener temor y hablar The la one palabra. that takes us to not fear about Oh, the word. bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of God. Pero si no hay esa cobertura, esa But if llenura del that's not Espíritu there's no Santo, covering or fulfillment of the Holy Spirit, nunca, aunque estés 10, 20, 30 años even en la if you're iglesia, 10, 20, 30 years in church, nunca vas a poder experimentar ese poder. you will never experiment that power. Bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of God. Yo quiero que me ponga mucha atención I a lo want que you yo to estoy pay diciendo. attention what I'm saying. Por eso hay mucha confusión dentro de la That mente. that's why there is so much confusion. Por eso hay muchos jóvenes That's why there are so many young que ahorita por cualquier cosa se quieren suicidar. that right now, for any other reason, they want to commit suicide. Por cualquier cosa se quieren ir de la iglesia. For any reason, they want to leave the church Porque no atienden. because they don't understand, they don't pay attention. Y donde más trabaja es en nuestra juventud. And where he works more is in our youth. Por eso se los he dicho, padres. That's why I've said it, fathers. A veces queremos dejarle la responsabilidad, como Sometimes we want to leave the responsibility. decíamos en la mañana, a la as we maestra were de la saying escuela. this morning to the Sunday school teacher, Porque ella tiene la responsabilidad de educar. because she is responsible for educating our children. Ella es una ayuda. She is a help. Tu responsabilidad es mía y Your tuya. responsibility, the responsibility is yours and mine. No andes metiendo las narices donde no te importa. Don't put your noses where it doesn't belong. Mete las narices en la vida de tus Put hijos your nose in the life of your children para que no se pierdan. so that they don't get lost. Y así no pierdes esa responsabilidad cuando estés en la presencia de Dios. When you're before the Father, you won't lose
that responsibility, Que le diga, Señor, yo hice lo que pude. you can say, Lord, I did everything I could. Les hablé. I spoke to them. Los llevé a la iglesia I would mientras take estuvieron them to church, conmigo. Lord, when they were with me. Pero al tener la mayoría de edad, But as soon as they turned their 18, si ellos se alejan de ti, if they separate from you, ya no es responsabilidad tuya. it's not your Tu responsibility. responsabilidad es orar por ellos. Your responsibility is to then pray for them. Pero la salvación es personal. But salvation is personal. Es tu decisión. It's your choice. Tú decides qué hacer. You're the one that decides what to do. Escuchar la falsa doctrina. Listen to the false doctrines. Porque parece que nos entra comezón por escuchar lo que Because no sometimes debemos. we are so wanting to know what's going out in other Y doctrines. lo que debemos escuchar, cerramos el oído. And what we're supposed to be hearing, we close our ears Por to. eso el Espíritu Santo es bien claro cuando Él habla. That's why the Holy Spirit is very clear when he speaks. Y Él dice que el que tenga oídos oiga lo que el And he Espíritu says, dice a la he who iglesia. has a hearing Es to muy, listen to what the Word of God is saying. es muy importante que usted tenga esa atención. It's important that you have this attention. Cuando usted venga a la casa de Dios, usted viene a oír That when you palabra de come Dios. to the house of God, you come to listen to the Word of God. Olvídese lo de allá. Forget about what's happening over there. Si se le olvidaron los frijoles, déjelos. If the beans, you forgot about them, forget it. Amén. Amen? Usted vino a lo que vino. You came to what you came for. Y que su oído esté atento a lo And que that Dios your quiere para ears are usted. listening and attentive. Porque el día de mañana entonces se va a lamentar. Because tomorrow you will regret it. ¿Por qué no escuché? Why didn't I listen? ¿Por qué no atendí? Why didn't I pay attention? ¿Por qué no hice caso? Why didn't I obey? No es creer en la etiqueta de lo que aquello trae en el envase, sino lo que hay dentro del envase. It's not to believe what the tag says on the outside, what's in that vase. It's what the content is. La iglesia siempre está amenazada, The church is always being threatened. escuche muy bien, Listen, por los falsos profetas. by false prophets. La iglesia está amenazada por falsos cristianos. The church is being threatened by false Christians. Esta mujer se daba su título. This woman had her title. Usted sabe lo que es ser profeta. Do you know what a prophet is? Lo vimos en Samuel, We saw it in Samuel. lo vimos en Elías, We saw it in Elijah. lo vimos en Eliseo. We saw it in Elisha. Vimos a todos estos hombres. We saw it in all these men. Pasaba algo, Something sucedía would algo. happen. Venían al profeta They would come to the prophet y ellos traían el problema que and ellos they would bring tenían. the situation that they were going through. El profeta consultaba a Jehová The prophet would consult with God y Dios les daba la and respuesta a God lo would que give them ellos the answer necesitaban. that they needed. Eso era el trabajo del profeta. That was the job of the prophet. Pero esta mujer se daba el título de profeta But this woman was giving herself the title y, of a prophet. estaba seduciendo a las And personas she was seducing people a fornicar. to commit fornication. Sí sabe qué es You fornicación, know what ¿verdad que sí? fornication is, right? Es tener relaciones sexuales. It's Cuando, to have sexual relationships. cuando usted no está casado y tiene relaciones sexuales con When una you're persona, not married and you're having sex with another person. eso se llama That fornicación. is called fornication. Y esta mujer es lo que estaba And haciendo this con las woman, personas. this is what she was doing with the people. Estaba fornicando a la She iglesia. was fornicating in the church. Estaba induciendo a las personas She was inducing people a cometer comida que fueron sacrificadas a ídolos. to eat food that was sacrificed to idols. Y eso, hermano, And that, brother, delante de Dios es penadísimo. before God, it's not acceptable. Porque yo soy Jehová tu Dios. Because I am Jehovah your God. Usted sabe todo esto. You know this. Usted sabe los mandamientos. You know the commandments. Dice, porque yo soy Jehová, Because I am tu Jehovah, Dios grande, your fuerte God, y great celoso. and jealous. Yo no comparto mi I gloria do con not nadie. share my glory with no one. En otras palabras, ni In tú other ni words, nadie nothing. puede adorar a alguien que no sea Dios. You cannot worship nothing Porque that is not God. cuando te metes en idolatría, Because when you get involved with te idolatry, metes en un gran problema con Dios. you're in a great issue with God. ¿Me está escuchando? Are you hearing this? Te metes en un gran problema con You're Dios. in problems with God. Cuando salieron del pueblo, hermano, que Jacob salió de casa de su suegro, When Jacob left his people, Raquel, Rachel,
escondió un ídolo debajo de sus anaguas, de su vestido. She hid some idols under her skirt, her dress. Y salió el padre And the father came, de ella. her father. Alguien me agarró un Dios. Somebody stole a god, Y An ella idol. estaba sentada arriba de él. and she was sitting on it. Y le dice, párate, no, porque estoy en mis días. And they told her, stand up. And she said, no, because I'm in those days. Está en su periodo. In your period. Eso. Y le decimos nosotros, para en su regla, We call it a period. para que me entienda. You understand? Fíjese la mentira que echó para no levantarse, que su padre Look se at diera the lie cuenta that she was saying just because she didn't want to get up from where she was que sitting. traía un demoniote on, allá abajo. because she had a little demon under her. Aló. Hello? A veces hay muchas Sometimes there's many cosas que afectan en nuestro corazón. things that affect our heart. Traemos raíces penetradas We dentro de have nosotros roots that are penetrated in our life que todavía las veneramos, that we still cherish, que todavía las adoramos, that we still worship, que todavía le damos cierta reverencia. that we still give it certain reverence. Una vez fui a México One time I went to Mexico y un familiar mío iba a cumplir años, and a family member was going to have a birthday, pero ese día que lo iba a hacer iba a caer en el Día de los Inocentes. the day that he was going to do it, it was on a day of the innocent. Pero lo cambió But he changed it porque a lo mejor podía suceder algo. because maybe something would happen to him. Ya cristiano, He was a Christian. iban a celebrar, la iglesia le iban a hacer a The ella church was going to make a celebration y a for esta him. persona ese aniversario que ellos And estaban that cumpliendo. anniversary that they did, Pero todavía había aquello, but it was still that. había superstición. There was still superstition. Y a veces sin darnos cuenta tenemos mucha superstición. And sometimes without realizing, we believe in many superstitions. No pases por la escalera porque son Don't go through the ladder. 7 años de mala Because suerte. 7 years of bad luck. O no hagas esto que porque te va Or a don't do suceder this esto. because this will happen. Aló. Hello? Todavía hay personas dentro de la iglesia que todavía juegan ahí con su hijo con el huevo de gallina para quitarle el mal There's de still ojo. people that with their children, they grab an egg and they pass it on their kids Amén. to an egg. Aunque no diga amén, es amén. Even if you don't say amen, it is still amen. Decía una persona allá, una persona de cierta dominación, A person from a certain denomination, que había una persona ahí that there was a person que vio a aquel predicador que estaba predicando. that saw that preacher that Pero was esta preaching, señora decía que tenía un cierto ojo fuerte. tenía un cierto ojo, that Sí. had an eye, ¿No se ha fijado strong eye. que también hay personas dentro de nosotros? Ay, déjame tocarte el pelo, no se te vaya a caer. You know how there's people that say, oh, that are even in the midst of us, they say, oh, let me touch your hair, because if not, your hair will fall. Amén o no amén. Amen or no amen? Supersticiones Superstitions que todavía cargamos. that we still Cuando tú y cherish. yo ya no debemos cargar nada. When you and I are not supposed to be Porque el carrying those kind centro of de things. nuestra vida se llama Because the Jesús. center of our life is Jesus. Tú no necesitas ni el ojo You de don't venado, need the eye of a deer ni la pata de conejo. or the rabbit foot. Tantos amuletos que la gente So many carga amulets that the people que carry para la buena suerte. for good luck. Hello. Hello? Hay hermanos dentro de la iglesia que todavía There's están people in the viendo church are still seeing aquellos papelitos que dan en the aquellas little cosas que fortune cuando vas cookies a los and chinos opening them up and reading them. a ver si están los números para sacarme la Sometimes they lotería. give you the numbers to make the lottery. Créeme que no te vas a sacar nada, sino que te vas a traer una maldición tremenda a You're tu not vida. going to get in, we're not going to win anything, but you will bring a curse Porque, to your life. porque eso no es confiar en Dios. Because that is not to trust God. Mi Dios pues proveerá My God will supply conforme a mi necesidad. according to my needs. La Biblia dice buscar el reino de Dios, The word says to seek first the kingdom of God su justicia
His righteousness, y todas las demás cosas vienen por añadidura. and everything else will be added Dios to. sabe de lo que tienen God necesidad. knows what your needs are. Tú amas a Dios, le eres fiel a Dios. You love God, you're faithful to God. Dios va a ser fiel God will contigo. be faithful to you. Dios va a bendecir tu He vida. will bless your No life. tienes que pegarte a You aquello don't have to do this or ni that a lo otro. or another thing. Confía en Dios. Trust God. Y Dios va a hacer lo que Él va a And hacer God en tu will vida. do what He needs to do. Amén. Amen. Pero hay gente, hermano, But there's people que traen unas ideas terribles. have terrible ideas. Gente que viene del mundo. People that come from the world Como veníamos tú y yo. the way you and I used to come. Creíamos diferente. That we believed differently. Pensábamos We diferente. thought differently. Actuábamos We diferente. acted differently. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, But when Christ came to nuestra our vida life, cambia. our life changed. Nuestra forma de pensar, Our way of thinking nuestra changed. forma de vivir, Our way of living nuestra changed. forma de ver las our cosas. way of seeing things. ¿Por qué? Porque ahora Why? tengo la luz Because del now I have the Señor light of the Lord. y ya no vivo en I tinieblas. don't live in darkness. Ahora vivo en I luz live in the light. porque el Señor está en Because mí. the Lord Amén. is in me. Amen. ¿Quién vive? Who's live? A su nombre. To His name. Aleluya. Tenemos que tener cuidado. We have to be careful. No todo lo que brilla es oro. Not everything that shines is A veces gold. pensamos, esto es oro. Sometimes we think, oh, Es this oro is blanco. gold. No. White gold. Esto no es nada de No. ni plata ni nada. Not even silver. Es un material que un anillo que compré me costó $1. It cost me $1. It's ¿Y a sabe- nickel material. ¿Por qué lo uso? You know why I use Porque it? cuando trabajaba en la mecánica, Because when I worked as a mechanic, si rozaba cualquier cable if I would touch a cable de lumbre, del alternador, of, del starter, the alternator or something that had electricity, hacía corto. it would have a short, Es como soldadura, se queda it's pegado. or like a welding, it gets stuck. Y este material no hacía And eso. this material doesn't do that. Pero como soy un hombre casado, But since I'm a married man, esto me hace ver que soy un hombre comprometido. this makes me see that I'm a man that is committed, Que yo le pertenezco a ella. that I belong to her. Soy de ella. I'm hers. Todo completito. The whole thing. Pero hay cada hermano But there's certain brothers que nomás sale de la casa, that leave the house, se quita el anillo they take away their ring, y lo guarda en la bolsa and they put it in their pocket para que crean que está solo. so that they think that he's alone. Mañosos. You, I don't know what to call you, mañoso. Mañoso. Cochinos. Nasty. De verdad se lo estoy diciendo. Really? I'm saying this. Nos creemos tan vivos. We think we're so bright. Al cabo no pasa nada. Nothing happens. Don't worry. No te preocupes. No pasa nada. Nothing's happening. ¿Te acuerdas que les enseñaba a los nicolaitas qué es lo que hacían? Remember when I was speaking of the Nicolaites? Entre más peques, As the more you sin, más grande es el perdón de Dios. the greater is the forgiveness of God. ¿Cómo ve? How do you see that? Que te enmarranes, That you get dirty, que te ensucies, you get filthy, que hagas porquería y media. do things you're not supposed to do, No hay problema. no problem. Dios nos perdona. God forgives us. Cuando vienes de ese mundo, When you come from that cuando world, vienes golpeado, when you come beat up, herido, hurt, haciendo cosas que no querías hacer, doing things that you didn't want to do, que fuiste obligado a hacerlo, that you were probably obligated to do, que vienes con un corazón estrujado, that you come with a heart that's hurt, golpeado por lo que sufriste en tu beat up niñez, because of what happened to en tu you infancia, while you were a child, en tu adolescencia. in your adolescent years. O quizás te costó tanto para poder estar aquí Or en los maybe it Estados cost you a Unidos. lot to be here in the United States. Vienes con un corazón destrozado. You come with a heart that's destroyed. Eso sí te lo creo, I believe that porque Dios te perdona. because God forgives you. Pero si ya conoces a Jesús But if you know Jesus y tienes años viviendo and you have many years living, diciendo que sirves a Dios, saying that you serve God,
y folks, sigues haciendo esta clase de and you cochinadas, continue to do these dirty things, no sabes en qué problema te you estás don't know what metiendo. kind of problem you're getting into. Porque Dios no apapacha a nadie, Because God does not consent ni this. consiente a nadie. He does not consent this. Dios se agrada de un corazón contrito y humillado. God is happy of a heart that is humbled, Con un corazón que viene y se a heart that quiebra comes delante de la presencia and de Dios. breaks before the presence of God. Dios muestra su misericordia, God shows his mercy, pero la rebeldía, but rebelliousness, que es idolatría, that is idolatry, el Señor no la tolera. the Lord will not tolerate. Tarde que temprano, Sooner or later, como le decía el Señor a ellos, as the Lord was telling them, como nos dice a nosotros, like he's telling us, voy a venir a ti, I'm going to come, y si no te arrepientes de and tu if you do pecado not repent of your sin, y arreglas las cosas como debes hacerlas, and you get your life in order, voy a quitar tu candelero I'm going to take your candlestick, y voy a quitarte and I'm going to remove de you donde tú estás parado. from where you are standing. ¿Se da cuenta? Do you realize? Que nuestro Dios